Hi, may buntag mga kapitnes. Grabing adlaw nato karon, nindot kaayo ni gihatag sa Ginoo para magpadayon ta sa atong kinabuhi bisag unsa mga pagsulay sa atong kinabuhi karon. Padayon lang ta kay kini gihatag man sa Ginoo nga magpadayon ta sa atong kinabuhi nga di mga lagad ta sa iya. Pero karong adlaw grabing hangin karon diri sa mua. Kusog kayo. Habagat man ni ang tawag ani mga ka-fitness. So kung asa man ka karon, asa man mo karon, kung naamoy lakaw at mo sa laod, hinay taon mo kay kusog hangin ron diri So grabe ang atong kalo mga ka-fitness. So murag ilupad na gumikan sa kakusog sa hangin karon. So mo na hangin diri kapitan. Kana kusog ang hangin diha. So kung asa mo karon mga ka-fitness, so ingat mo o hinay mo sa pagpanagad kay dagkog balod karon, siguro kay kusog hangin diri dapita sa mo karon. So maura may buntag og God bless you.